Sigabuhon sa mga naglabay katuwigan. Dulce, oh. Ato, dulce. Badudatit, mana ate. Our tent is made of high fiberized polyester. So, meaning, pag init, no, pag natasulod sa tent, ang temperature sa tent will decrease, no, para dili kita makapilog init. But then, pag bugno po kayo ang palibot nato, no, ang temperature po sa atong tent will increase. So, muna naka-advantage ato ang tent. It's because ang kana siya na tent is all-weather tent. Pwede na siya pang tropical or even sa winter places. So regarding with the transportation and FRC or Family Rehabilitation Center shuttle, no, ang iyang schedule is from 6 to 8 p.m. From 6 a.m. to 8 p.m. From SRP down to our City Hall. Kamu mamuyo din eh. Paminaw kamu. Dili mani permanente. Kaganahan mo, sige mo din magduol mo diha. Muabot yun ang panahon na mamalik mo. Clarence, kada kung nagunaw na mo balik, kung di mo mamalik, samasad mo. Laruhon yun na nato. Kaya maganahan niya mo din eh. Hindi man siya para din eh. Temporaryo naman eh. If by tomorrow you're ready, then you go. Next day you're ready, then you go. But you insist not to be ready, we will let you go.